Good morning, dear students. Here we are going to start our second class of this science series. So, as we know, we started with balancing chemical equations. Here we will discuss different types of chemical reactions. Okay, so likha ase yat dekhi asa chemical reactions and equation jito amar chapter name hoy chapter 1 hoy to class 10 or lecture number 2. Okay, now let's start the class. So before starting, I want to say another one thing, that is how to write the physical states of reactants and products. So we did not discuss about that one. See here, when we write an equation, like here I am writing one reaction, that is lithium plus oxygen. Okay, when lithium come in contact with air, so we know that oxygen is in air, so it react with oxygen and form what? Lithium 2O. Okay, lithium oxide form kore. ঠিক আছে, তে lithium to metal hoy ই কোনটো স্টেটত থাকিব? ই থাকিব solid state. So we have to write as like this. Okay, oxygen, air, gaseous form of thakibo. So etu kenake likhibo V. Okay, now lithium etu balance hoy thaka na, balance koribole ami ki koribo lagibo? Lithium keta lagibo ya? Duta lagibo. Okay, so jodi ami duta diu, etia lithium to balance hoy ase, but oxygen is not yet balanced. So oxygen balance koribo karone ইয়াত আমাৰ 2 এটা দিব লাগিব। যদি ইয়াত 2 দিও তেতিয়া হলে লিথিয়াম এটা কেটা হল 4টা হৈ গল। So we have to make it 4, not 2. Okay, we have to make it 4. So this is now a balance equation, and lithium oxide A2 solid state পোৱা যাব। Okay, so another physical state bilak likha hoy, dhora etu hol, etu jihetu solid state ot thake, so etu S likha hoy, gaseous state ot thake G likha hoy, aru etu solid state ot thakibo, so S likha hoy. Another liquid state likhibole hole dhora etia H2 plus O2 duitai gas hoy, so we have to write in this way, we have to write in this way. It will be H2O. H2O, we know that it's a liquid, so H2O will be what? Like this. Okay, again kisuman bostut khetrot tumaloke dekhibole paba jeneke dhora etia calcium oxide. Okay, etu solid hoy, calcium oxide jetia water logot react koribo, H2O etu liquid hoy, ইয়াৰ লগত যেটা ৰিয়াক্ট কৰিব, দেন কি ফৰ্ম হ'ব? ক্যালসিয়াম হাইড্ৰক্সাইড হ'ব। এটো হ'ব এনেকুৱা CaOH whole 2। এতিয়া ইয়াত কিন্তু AQ বুলি লিখে, AQ aqueous মানে এটো এটা সল্ট হয় বা বেস হয় বা এসিড হয়, যিয়ে হয় এটো যেতিয়া ওয়াটাৰত থাকিব ন, লাইক we have dissolved this one in water, then what will be here? This calcium will be S2 plus, and this hydroxide will be as OH negative. So a ion kita water dissolve hoi thakibo, ionic form thakibo, aru jeti eneke salt eta ami eneke water rakhu, then etu koa hoy aqueous. Okay, clear? Okay, ekhini kobo loga asle, etia ami jao types of reaction ole. What are the types of reaction? Okay, basically swa tumalokor yat jiketa types of reaction dia ase heto broadly 3টা category divide kora hoise. Types of
reactions. Okay, broadly তিনটা ক্যাটাগরি ডিভাইড কৰা হৈছে এক নম্বৰ কি আৰু এইখিনি কথা যিখিনি এক টাইপস অফ ৰিঅ্যাকশনস লিখিছে এইখিনি কথা আমি যদি অকনমান ভাবু দেন গম পাই যাম কম্বিনেশন ৰিঅ্যাকশন এটা হল কম্বিনেশন ৰিঅ্যাকশন দুই নম্বৰ কি decomposition reaction আৰু 3 নম্বৰটো হল displacement okay আৰু কেটামান আছে বাট হেকেটা এইকেটাৰ আন্ডাৰতে পৰিব যেনেকে ধৰা এটা আছে ডাবল ডিসপ্লেসমেন্ট আছে অক্সিডেশন ৰিডাকশন আছে অক্সিডেশন ৰিডাকশন এইবিলাকৰ আন্ডাৰতে পৰি যায় এটা ডিসপ্লেসমেন্টত তোমাৰ ডাবল ডিসপ্লেসমেন্ট ইয়াতে আহিব অক্সিডেশন ৰিডাকশনো ইয়াতে আহিব পাৰে ওকে সো ব্ৰডলি আমি তিনটা ক্যাটাগৰি ডিভাইড কৰিব পাৰো এটা হল কম্বিনেশন এটা হল ডিকম্পোজিশন আৰু এটা হল ডিসপ্লেসমেন্ট ওকে তে কম্বিনেশন ইয়াৰ নেম টুৰ পৰা ইয়াৰ মিনিং টু ওলাই আছে কম্বিনেশন মানে কি কম্বিনেশন মানে কম্বাইন হোৱা সো জিবিলাক ৰিঅ্যাকশনত ৰিঅ্যাক্টেন্টস বিলাক এটা বা দুটা বা তিনটা ৰিঅ্যাক্টেন্টস একলগ হৈ এটা প্ৰডাক্ট ফৰ্ম কৰে তেতিয়া হেতু কোৱা হয় কম্বিনেশন ৰিঅ্যাকশন লাইক যদি আমি ডেফিনিশনটো লিখিব যাও কম্বিনেশনৰ তেতিয়া হলে কি হ'ব the reaction you can write down this one the reaction in which two or more reactants combine together to form a product okay a product in general ki hoy jodi soa ei in general ei reaction bilak mostly low temperature te hoy combination reaction bilak jetia jeneke dhora eta water jitu form hoy jetia ami temperature to low koru tetia water form hoy na hoy like tumi jodi eta cold drinks or bottle আইসৰ ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই বিনে ৰাখি দিয়া তেতিয়া হলে দেখিবলৈ পাবা তাৰ সাৰফেসত কি হৈছে কিছুমান ওয়াটাৰ ড্ৰপলেটস তাত ফৰ্ম হৈছে হয় না নহয় হেতু মানে এয়াৰত থকা যেটো হাইড্ৰোজেন আছে আৰু অক্সিজেন আছে হেতু কনডেন্স হৈ যায় মানে টেম্পাৰেচাৰটো লো পায় আৰু যেটো আমাৰ নরমাল এটমস্ফিয়াৰ আছে ইয়াত এটমস্ফেৰিক প্ৰেসাৰ আছে হেতু প্ৰেসাৰত ওয়াটাৰটো ইজিলি ফৰ্ম হ'ব পাৰে যেতিয়া টেম্পাৰেচাৰটো লো হয় ওয়াটাৰটো ইজিলি তাত হে সাৰফেসত ফৰ্ম হৈ যায় So তেনেকুৱা আৰু বহুত ৰিঅ্যাকশন আছে যিবিলাক আমি এতিয়া চাম ফৰ এক্সাম্পল প্ৰথমে যেহেতু কলো মই এটা ৰিঅ্যাকশন কি হাইড্ৰোজেন প্লাস O2 এইটো যেতিয়া টেম্পাৰেচাৰটো অকনমান লো হৈ যায় তেতিয়া কি হলে কনভার্ট হৈ যায় ওয়াটাৰলৈ কনভার্ট হৈ যায় H2O so it's in liquid state and if you see we have to balance this one oxygen this is okay so আকৌ কেতিয়াবা কি হয় আমি যদি কার্বন কিছুমান কার্বনৰ বস্তু যদি বার্ন কৰো ন যেতিয়া কার্বনৰ বস্তু বার্ন কৰা হয় তে কার্বনটো ইয়াত সলিড স্টেটত থাকিব এটো যদি বার্ন কৰা হয় তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া আমাৰ CO2 ফৰ্ম হ'ব CO2 গ্যাস ফৰ্ম হ'ব ওকে আৰু লগতে কিছুমান হিট ৰিলিজ হ'ব হয় না নহয় হিট ৰিলিজ হ'ব তেনেকে এই দুটা সিম্পল ৰিঅ্যাকশনৰ পিছত আৰু এটা ৰিঅ্যাকশন আছে ধৰা এতিয়া লাইম CaO বুলি কয় এটো লাইম বা কুইক লাইম বুলি কয় ঠিক আছে আমি এটো অকমান নেক্সট পেজত লিখি আছো ঠিক আছে এতিয়া আমি ডিসকাস কৰি আছো কম্বিনেশন ৰিঅ্যাকশন
combination sorry combination reaction. So combination reaction at ki hoise? So video bilak moi slowly koi asu, slow ke koi asu, but tomaloke eto tomaloke normal mode ke okonman fast mode ni sabo para. Tat jetia video to saba tetia saba normal ase tar pisot 1.25 ase 1.5 ase jitu tomalokor kane suitable hoy hetu mode ni sabo para video. Eta combination reaction ar ota example asle eto most important example of this reaction. Okay, dhara CaO eto ami ki boli ko lime or quicklime, lime or quicklime. So is etia yak jetia ami water or dissolve korim, quicklime to water dissolve korile ki form hoy eto water or dissolve korilu, water di dilu, water di dia loge loge e form kore ki calcium hydroxide, CaOH whole 2. So calcium hydroxide, this will be in aqueous state, calcium hydroxide form koribo. Okay, so it is called what? Slaked lime, slaked lime. Okay, so this is one of the most important reaction, combination reaction. After combination reaction we have এটা combination reaction ত মই দেখিলো কি যে এই reaction to যদি কৰা ঠিক আছে এই reaction to কৰিলে heat release হ'ব, যেটো water থাকিব এটো গৰম হৈ যাব যেটো water তে reaction to কৰিবা. So এনেকুৱা reaction বিলাকক কি বুলি কোৱা হয়? Exothermic reaction. It means the reaction which releases heat or energy. Heat is also one kind of energy. Heat is called exothermic reaction. The reaction which releases heat is called exothermic reaction, or you can write the reaction in which heat is evolved is called exothermic reaction. Same. So ekhini kotha amar combination reaction ot janibo laga asile. Next ami sabo lagibo ki decomposition reaction. Okay, so let's see, it is number 2 asile ki amar decomposition. So decomposition reaction at ki hoy? Yar name tur pora yar meaning. Decomposition mane ki? Decompose kori dia, bhangi dia. So jetia ami kisuman bostu mostly keneke bhangi dia hoy. Kisuman bostu jodi water dissolve koro tetia eto breakdown hoy jay. Kisuman ami jodi heat diu tetia breakdown hoy. Etia dhora ferrous sulfate eta salt ase FeSO4. ferrous sulfate. ইয়াৰ লগত কি থাকে? Water combine হৈ থাকে. এটো hydrated হয়. এটো generally 7H2O. সাতটা water molecule এই ferrous sulfate লগত এনেকে combined হৈ থাকে.
ঠিক আছে এটা ইয়াক যদি আমি হিট দি দিও then it will be decomposed to like 7H2O plus কি হবো FeSO4 okay so এটো হিট দিয়াৰ লগে লগে ব্ৰেক ডাউন হৈছে ডিকম্পোজ হৈছে H2O আৰু FeSO4 লৈ এটা আকৌ যদি FeSO4 টোক আমি আকৌ হিট দিও এটোক আকৌ হিট দিলো এই সিম্বলটো যেটো লিখিছো এটো হল delta okay capital delta so it is for heat this is for heat so আকৌ যদি আমি হিট দি দিও ইয়াত then it will be break down into Fe2O3 plus SO2 plus SO3 this reaction is not balanced you have to balance this one okay so jodi ami yak ferrous sulfate ok ako heat koru then ferric oxide aru SO2 aru SO3 form hobo yar ei reaction to jodi ami test tube loi pine koru test tube ot okonman ferrous sulfate loi pine tak jodi heat koru tete ami ei sulfur like smell lop pam thik ase sulfur like smell por kane আমি গম পাও যে সালফার ডাইঅক্সাইড বা সালফার ট্রাইঅক্সাইড তার পৰা ইভলভ হৈ আছে আৰু ফাইনালি ফেরিক অক্সাইড টো ফর্ম হ'ব so this is the reaction ferrous sulfate shows now let's see some more reaction see here what happens in this reaction heat is required is not it to break down this salt so this kind of reaction where heat is required or heat is absorbed by the reactants to form product is called endothermic reaction so eto likhi lobo para tomaloke the reaction which absorbs heat during the course of reaction is called endothermic reaction okay the reaction which absorbs heat during the course of reaction is called endothermic reaction so jetia heat absorb kore product form koribole hetuk endothermic reaction koa hoy etia ei reaction tok aru eta naam dibo pari hetu hol thermal decomposition because yat amar heat use hoy ase no যেহেতু আমি হিট দি পিনে এটো ডিকম্পোজ কৰিছো সো এই ৰিঅ্যাকশন টোক আমি থার্মাল ডিকম্পোজিশনও কব পাৰো সো ইউ ক্যান রাইট ডাউন the decomposition reaction where heat is used to break down the reactants into products
is called thermal decomposition. Sometimes this reaction is also called, where heat is required, is also called pyrolysis. Okay, pyro means heat, lysis means breakdown, so pyrolysis. ठीक है, let's discuss some more reaction. Calcium carbonate to some calcium carbonate etu ki hoy ya koa hoy limestone stone hill. So when limestone is being heated, jete ami yak heat diu tetia etu ki hole breakdown hoy CaO etu solid hoy plus aru ki evolve hoy yar pora CO2 gas evolve hoy. ঠিক আছে, so calcium carbonate ok jodi ami heat diu tetia hole etu lime aru carbon dioxide hole decompose hoy. So this is also one kind of thermal decomposition. Teneke aru kisman reaction ase thermal decomposition or jeneke dhora PbNO3 2. If we see this one PbNO3 2, then yak jodi heat dia hoy tetia hole e ki hole breakdown hobo PbO plus NO2 plus O2. Okay, so reaction to balance nohoy etu tumaloke balance koriba. Okay, so these are the examples of thermal decomposition or pyrolysis. There are some reactions where sunlight is required, like one reaction is there AgCl. If I take this AgCl, jodi ei AgCl tok ami sunlight this sunlight can also be written as H nu. Okay, so sunlight tok H nu bolio likha hoy. Jetia sunlight ot rakho etu breakdown hoy jay, etu ki hoy jay silver aru chlorinole breakdown hoy jay. ঠিক আছে, plus Cl2 gas. এতিয়া এটো ব্যালেন্স কৰিবলৈ ইয়া 2 এটা দিব লাগিব। ঠিক আছে, তেনেকে আৰু এটা ৰিঅ্যাকশন আছে, ইম্পৰ্টেন্ট ৰিঅ্যাকশন, খুব ইম্পৰ্টেন্ট ৰিঅ্যাকশন এই ৰিঅ্যাকশনটো AgBr. সো AgBr টুক যদি আমি সানলাইট দি দিও, এটো যদি আমি সানলাইট দি দিও, দেন এটো কি হ'ব AgS twice AgS plus Br2 gas. Okay, so a reaction to important kele sunlight diya hoise aru a reaction to important kele karon a reaction to black and white photography use kora hoy. So here AgBr or color to basically white or pale yellow, like pale yellow or white, aru here color to basically gray type or hoy, silver or gray, or you can say black. So here pale yellow ba white or pora gray ba black ole convert hoy jay in presence of sunlight. That is why this is used in black and white photography. Okay, so you might be asked which reaction of the following is used in black and white photography. So your answer should be AgBr. Okay, AgBr. So the reactions where sunlight is being used are called what? Those are called photolysis. So as I said that lysis means breakdown aru photo means photon. E photon ahise sunlight or pora. Okay, so ebilakok photolysis boli koa hoy. Thik ase, all this was about what?
decomposition reaction. Now let's see displacement reaction. Okay, displacement number 3. Displacement. Okay, displacement reaction. It a displacement reaction at ki hoy tar naam tur pora meaning to ulai ase hai na displace koribo yat displace koribo ba replace kori dibo etia dhora moi yat water loisu water mane ki copper sulfate dissolve kori thua so copper sulfate jetia dissolve kori thom basically yar color to ki hobo wait 1 minute কি থাকিব এটো ব্লু থাকিব ওকে কপাৰ সালফেটৰ যেটো সলিউশন থাকিব এটো ব্লু থাকিব এতে এই কপাৰ সালফেট সলিউশনটো যদি মই এটা আইৰন নেল ডিপ কৰি দিও ওকে এটো ব্লু না থাকে বাৰু এটো তোমাৰ লাইক আইৰনৰ যেটো কালাৰ থাকে জেনাৰেলি হেটোৱে থাকিব সো এটো যদি ডিপ কৰি দিও দেন আমি কি চাবলে পাম এটো কি হৈ যায় অলপ সময় পিছতে আমি চাবলে পাম যে ইয়াত যেটো ব্লু কালার আছিলে এই ব্লু কালারটো ভ্যানিশ হৈ গৈ আছে ওকে এই ব্লু কালারটো ভ্যানিশ হৈ যাব ওকে তো ব্লু কালারটো ভ্যানিশ হৈ বেসিক্যালি হোয়াইট হৈ যাব সো হোয়াইটটো তো ইয়াত শো কৰিব নোৱাৰি ওকে ব্লু হৈ আছে সরি color to change koro para nai so color to yat show koribo para nai but ei color to change hoy jabo okay ব্লুৰ পৰা হোয়াইট হৈ গৈ থাকিব আৰু এই আইৰনটো আমি আইৰন যেটো থাকিব আইৰন নেল ইয়াত কিছুমান আমি কপাৰ ডিপোজিট হোৱা দেখিবলৈ পাম ইয়াত এনেকে কপাৰ ইয়াত ডিপোজিট হ'ব নতুবা এই তলত পৰি যাব ঠিক আছে আৰু ইয়াত মেইনলি ৰিঅ্যাকশনটো কি হয় সো এই ৰিঅ্যাকশনটো আমি জানো জিংকটো কি হয় যেটো আইৰন হয় আইৰন টু কপাৰতকে মোৰ ৰিঅ্যাক্টিভ হয় যেতিয়া আইৰন টু কপাৰতকে মোৰ ৰিঅ্যাক্টিভ হয় তেতিয়া আমি যদি এনেকে আইৰনটো আমি কপাৰ সালফেট সলিউশনত দি দিও FeSO4 সলিউশনত দি দিও তেতিয়া এই আইৰনে কি কৰে এই কপাৰটোক ৰিপ্লেস কৰি দিয়ে সো ৰিপ্লেস কৰি ই কি ফৰ্ম কৰে FeSO4 ফর্ম করে ঠিক আছে FeSO4 ফর্ম করি আর এই কপারটুক ডিপোজিট করাই দিয়ে ঠিক আছে কপার উইল বি ডিপোজিটেড কপার উইল বি ডিপোজিটেড সো এটো আইৰন টু মোৰ ৰিঅ্যাক্টিভ হোৱাৰ কাৰণে এটো হৈছে ঠিক আছে তেনেদৰে জিংকেও কৰিব জিংক যদি আমি আনো ৰিঅ্যাকশনত জিংকৰ কিবা এটা দি দিও ইয়াত কপাৰ সালফেট সলিউশনত সেম ৰিঅ্যাকশন আমি দেখিবলৈ পাম ইয়াত জিংক সালফেট ফৰ্ম হৈ যাব আৰু ইফালে কপাৰটো ডিপোজিটেড হৈ যাব ঠিক আছে তেনেদৰে তুমি যদি lead আনা lead is also more reactive than copper okay Cu
Cl2 লৈ আহিছো তোমালোকৰ এটো কিতাবত দিয়া আছে this is more reactive than copper then what will happen again PbCl2 will be formed okay PbCl2 will be formed and what will happen copper will be deposited okay now see if I do this reaction like এতিয়া মই ধৰা ferrous sulfate এটা solution লৈছো ferrous sulfate solutionত মই copper dip কৰিছো like copper আনিলো আৰু ইয়াত solution টো ললো মই ferrous sulfate okay এটা reaction টো হবনে কোৱাচোন copper দিছো ধৰা copper or wire মই ইয়াত ferrous sulfate solution ৰাখিছো আৰু copper or wire দি দিছো ইয়াত ঠিক আছে তেতিয়া এই reaction টো হবনে নহয় okay this reaction will not happen because copper is less reactive than iron and all these about these three reactions first one was combination second one was decomposition and third one is displacement reaction and displacement reaction তেতিয়াই হয় যেতিয়া more reactive eta less reactive salt or লগত আনা হয় ঠিক আছে so এইখিনিৰ ওপৰত ঢেৰ কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে কোৱেশ্চনস খিনি আমি চ্যাপ্টাৰ 2 শেষ হোৱাৰ পিছত ডিসকাস কৰিম লগতে নেক্সট ক্লাছত আমি যেটো ডিসকাস কৰিম হেতু হল ডাবল ডিসপ্লেসমেন্ট ৰিঅ্যাকশন তাৰ পিছত আছে আমাৰ অক্সিডেশন ৰিঅ্যাকশন আৰু দুটামান টপিক আছে ইয়াত rancidity and another one like that so I think in my next class this chapter will be finished after that we will discuss the questions okay thank you so much for being with me আৰু এটা কথা ইয়াতে মই ক'ব বিচাৰো যদি কোনোবাই অফলাইন ক্লাস লব বিচাৰে then they can contact me 7000234804 নম্বৰত কন্টাক্ট কৰিব পাৰে so এটো অফলাইন ক্লাস যদি কোনোবাই লব বিচাৰে হিয়তৰ কাৰণে otherwise they can continue with my channel thank you